Good day, dear students. Wish you a very happy Holi to Indian students and foreign graduates, students in Ternopil National Medical University. Thank you. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली और दम पिचकारी जो तूने मुझे मारी जैसे जैसे हो ईद में होली तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई हो जय जय शिव शंकर चिंगे हीरो बन कर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे घर पे जो बोल दो आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई मन चली चाल के नवाबी हो गई तो पिचकारी ओली भी रचना तूने मुझे मारी रंगोली भी रचना was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say one, too much. I wanna race and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. But my heart is falling too. I'm in love with your body. সব রাজ্যের মতো পশ্চিমবাংলাতেও দোল উৎসব বা যেটাকে আমরা বসন্ত উৎসব বা দোলযাত্রা নামে জেনে থাকি এই উৎসবটি বসন্তকালে পালন করা হয়। আর এই উৎসবের জন্য সব মানুষ একই জায়গায় একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করে। এই বসন্ত উৎসবে বসন্তকালের শুরুতে যে এই উৎসব মানুষ তাদের জীবনে নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলে তাদের জীবনকে এই উৎসবের মাধ্যমে। আর সবাইকে বসন্ত উৎসবের অভিনন্দন জানাই। হ্যাপি হোলি। On this occasion of colourful festival, I wish you happy Holi from the state of Odisha. It is a very important festival in our state as we celebrate Lord Jagannath or Dola Govinda. On this day we can see many processions in different parts of Odisha and we celebrate this festival with wet and dry colors. Happy Dola! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। വാഹിഗുരു ജി കാ ഖാൽസ വാഹിഗുരു ജി കി ഫതഹ്। നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പൂജ. ഞാൻ 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
ഹോളിയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഹോളി കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന വലിയ ഉത്സവമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും ഉത്തര കേരളത്തിലെ കുടുംബി കൊങ്കണി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉഗുളി അഥവാ മഞ്ഞൾക്കുളി എന്ന പേരിലാണ് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. നിറങ്ങൾക്ക് പകരം മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മഞ്ഞൾക്കുളി എന്ന് പറയുന്നത്. മാർച്ച് മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ ആരംഭിച്ച് 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ആഘോഷം ദുർഗാദേവിയുടെ അസുരന്മാർക്കെതിരെയുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ആ നാളിൽ തന്നെ ഇവർ അസുരന്മാരെ സൂചകമാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കൗകുമര അവർ കത്തിക്കുകയും ഈ ദേവീ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും നിറങ്ങളാൽ പാട്ടും നൃത്തവും ആടിയും ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ഇത് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും എൻ്റെ ഹോളി ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaste. We are from Uttarakhand. In Uttarakhand, we celebrate several types of Holi. Some of these are Khadi Holi, Baithaki Holi, and Mahila Holi. In Uttarakhand, we celebrate Holi in groups. That is called Toli. So celebrate Holi in Toli. Wish you a very happy Holi. Thank you. ખમ્માંગણી મારી તરફું આપ સૌને હોલીની વધામણી. મારી यहाँ હોલિકા દહનનું પહેલું जुलूस निकले जिनमें हाथी घोड़ानी सजावट करीने जुलूस निकले. પછી રાત में હોલિકા દહનનો કાર્યક્રમ થાય. દૂજે દિન ધૂળેટીનું પ્રોગ્રામ હોય. पश्चिम भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात होळी बोलक्या रंगात पंचमी किंवा शिमगा म्हणून ओळखली जाते. या उत्सवामध्ये सर्व होलिका दहन या सामान्य परंपराचा समावेश आहे, ज्यामध्ये वास्तविक उत्सवांच्या आदल्या रात्री लाकूड पडवात लावण्याचा समावेश आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी रंगपंचमीचा दिवस लोक ओले आणि कोरडे रंग आणि पाण्याने होळी साजरी करतात. महाराष्ट्रात होळीचा उत्सव आठवडाभर चालू शकतात. Happy Holi, Akash Shigmo from Goa. We conclude Goa as the party capital of India. Shigmo, the local name of Holi in Goa, is massive celebration in spring. Street dances and traditional folk songs are performed by local farmers. And like every celebration in Goa, tourists take part equally. There are also several traditional Shigmo parades conducted in various parts of the state, which are sight for the sore eyes. Shigmo Parades, traditional folk performances by the farmers. The best Goa packages will allow you to have wonderful moments in the party capital of India. Like every other festival celebrated here, Holi too has many different flavors that keep waiting along you to go to the different part of the country. Together, they make the melting pot of several different cultures, festival, traditions, and that is what India is famous for. Happy Holi. Happy Holi. Namaste. We are from Manipur, and in Manipur Holi celebration long 6 days called as Yasam. In Manipur Holi celebrate both way, dry and wet way, and in Manipur Holi in Holi celebration they have a special folk traditional dance is called as Thatabal Chongba. Thank you. Happy Holi. Happy Holi. हेलो, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी. और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक खास प्रकार की होली मनाई जाती है जिसे हम लठमार होली बोलते हैं. सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हैप्पी होली. Namaste. We are from Bihar, and in Bihar, Holi is known as Phugwa in local language Bhojpuri.
Holika Dahan is also celebrated on this occasion, and we celebrate our Holi with traditional music, folk dances and beautiful color, and we would like to wish you a very happy Holi. नमस्ते, राम राम। हमारे हरियाणा में तो भाई कोरडे वाली होली खेली जाती है। So Holi in Haryana is usually played by young people, especially among newlyweds. We use a long piece of fabric and then it's tightly braided with hands to form a rope. Then this rope is dipped in color water because color is symbol of Holi. And then this rope, after dipping in color water, it is known as korda. Then youngsters use this korda to hit each other and they just pretend as if they are hitting each other. And meanwhile, other players defend themselves. So this is how Holi is played in Haryana. A happy Holi to all of you on behalf of Haryana. Thank you. অন্তিম দিনা গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। সেইদিনা গোসাঁইক গীত নাম প্ৰসংগৰে গোসাঁইক পালকিত উঠাই ঘূৰোৱা হয় আৰু সেইদিনাই ভকত বৈষ্ণৱে নিজৰ মাজতে আনিৰবৰৰ ৰঙৰ উৎসৱ পালন কৰে। শোভাযাত্ৰাৰ শেষত গোসাঁইক নিজৰ স্থানত স্থাপন কৰা হয় আৰু সকলো লোকে নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত মিলি পেলাই ৰং খেলে। এয়াই হ'ল আমাৰ পবিত্ৰ হোলীৰ অসমত মনোৱাৰ নিয়ম। ধন্যবাদ।